Hi guys! Magandang araw. Ngayong araw, check lang namin yung tanim na mani ng aking kaibigan na Indonesia. Kasi araw-araw umuulan. Tingnan lang namin kung anong nangyari. Baka nagkasira-sira na, pero di naman. Kaganda pa rin yung mani. Ayan. Ayan guys, ganda na ng mga mani oh. Ano na to, pangatlong linggo. Berapa minggu sudah nito? 3 minggu. 3 weeks na. Ganda na ng tanim mo. Hanggang doon sa dulo. Ito lang, nagtatanim lang kami sa tabi ng kanal. Walang ibang mataniman, bawal kasi rito. Mapagalitan ng gobyerno. Ano to, korek-korek? Sinicheck niya lang kung yung sili, wala na talagang pag-asa. Ha? Yan lang. Apa? Apa? Ang kaibigan kong Indonesia oh. Hi guys, what's up? Kenapa? Aku may telepon. Bukas raw. Hanggang doon sa dulo yung tanim na mani. Diyan, pangatlong linggo na to. Pangatlong linggo. Ganito nakalaki yung 3 linggo na mani ha. May konting pa naman siya, konting sira-sira sa dahon. Pero maganda na. Magaling din mag-alaga itong Indonesia. Kali Ha? customernya suruh telepon saya. Pasal? Yang mau dibayar. Yang itu tadi tidak dapat masuk. Rusak kunci ya. Udah bayar. Ano? Yan yung mga mani guys. May sasakyan. Oh, kambang sudah. Kasih baja kan. Oh. Tahu sudah kamu punya kacang. Baru 3 minggu. 1 bulan baru dapat ada isi. Belum. 3 bulan. Baru hujan bisa. Wah, bagus dah. Bagus semua bro. Ba korek-korek bro sampai 8.
Ha? Ito? Ito. Belum ah. Ito. Belum. Mau pergi sana? Ba? Hah? Apa? Banyak bro. Wah, ganda ng sili. Banyak sekali. Ah. Tingnan nyo, ganda ng sili ng bunga. Kaso, yung kabila niya, kusong, walang laman. Sekejap lagi to. Wah. Banyak-banyak gili-gili. Lawa-lawa sudah. Ha? Ya. Manggangnya putih, baru dicuci. Kalau sama Robert 2 orang, campur Lama aja. nih. Huh? Lawa sudah. Yun, ganda ng mga maninang tanim. Ah, sudah.